Hello and welcome to yet another episode of Spandan Season 2 with me, Andrea D'Souza, your host for this show. India is the largest democracy in the world. As such, active and good political participation enables a person to do a lot for the good of society. A politically active woman can not only empower others, but she can also strategize and plan for the development of society. Today join me and let us discuss the political participation of Muslim women in Goa. My guest for today is Shehnaz Sheikh, who is the principal of the Panjim unit of Board of Islamic Education. She is also a member of Jamaat-e-Islami Hind. We also have with us Amreen Beg, who has completed her masters in biotechnology, and she is also the president of Girls Islamic Organization. Welcome Shehnaz, welcome Amreen. So Amreen, Shehnaz, what does political participation mean to you, and what do you think about the political participation of Muslim women in Goa? Political means राजकारण म्हणजे स्वतःचे आणि कर्तव्याचे आपण समाजा खातीर पुरवताय आणि हे व्हडले जबाबदारीचे काम असता. आता तुम्ही तुझो प्रश्न आता जो आसा की पॉलिटिकल मुस्लिम वुमन पार्टिसिपेट म्हणजे कमी करता आणि करूनाच कशें आसा, पण अशें नाच अशें ना तें. तर आतां तुमी पळयलां की फाटीं आतां म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन जाल्लें, तातूंत आमचे कितले मुस्लिम भयणांनी पार्ट घेतिल्ले. ते 70 तालुकान आसलें, मडगांव आशिल्लें आनी तिसवाडी तालुकान आशिल्लें. तर आनी हें अशें हाजे वयल्यान तुमकां कळटा की थोडे प्रमाणान ते तांणी पार्ट घेतला, नाच अशें ना. आनी जायतीं जाणां तशें समाज सेविका म्हणून करता, कित्याक समाज सेवा हीच पयलो पावंडो हातून वचपाक, राजकारणांत वचपाचो. And do you think they are adequately represented? तुका दिसता की मुस्लिम बायल हा पॉलिटिकान? हा आसा म्हणजे आतां जेन्ना हो आतां सोशल म्हणून आतां तुमी म्युनिसिपालिटीचे जेन्ना पळयलें ते आतां ते स्लोली येता. नाच अशें ना आनी फुडें सांगूं ना. आतां हांवूच हांवूच एक हें हांव बिलोंग्स टू जमाते इस्लामी हिंद. इट्स अ सोशो रिलिजियस ऑर्गनायझेशन. आमी जायते सोशल काम करता, समाजा खातीर आमी खूब काम करता. जशें आमी आतां बायलांचो साथ एक NGO आसा, तांचे बरोबर आमी हें हाजें कसिनोचें एक हें आयिल्लें इश्यू आशिल्लें, तांचे बरोबर आशिल्लें हांव. आनी दुसरें म्हणजे आमी डी एडिक्टींग गोवा हें व्हडलें एक कॅम्पेन जाल्लें. तर आमी डोर टू डोर कॅम्पेन हें केल्लें आनी लेट नायट बार बी उक्ते आशिल्ले. ते तांचे बरोबर तरी पूण आमी तांचे बरोबर वचून ते प्रोग्रामाक म्हणा. हाजे वयल्यान तुमकां कळटा की political society. Yes. And Amreen, what about you? What are your views on it? Do you think it can be increased? Yes, the political participation of women in Goa can be increased. There are many ways through which it can be increased. Firstly, we will have to educate the women, right? And then we could also organize awareness campaigns among the women to make them understand the importance of being in good politics. You know, they have to be a part of politics, and we can make them realize this. Besides this, we can show them the good side of politics, you know, and we could help them to realize that they can bring about the necessary changes which are needed in the society for the betterment of the society, and in contrast to the present political system. You know, so these are the things which can help actually. Yes. And Amreen, now you are a member of the Girls Islamic Organization. So as an organization, what do you all do? What is your contribution to the society? Yeah, see, Girls of Islamic Organization is a state level body of young girls and students, female students basically. So it works towards the moral upliftment of young girls, and it also works towards the reconstruction of the society. Yeah, so it basically aims to promote moral development in the educational system, and it also ensures that the educational institutions have a good social and a good moral atmosphere, which is important, which is really important. At the same time, it prepares the young girls of the 21st century to face the challenges which come towards them, right? And it has also taken, in the recent past, it has taken undertaken many activities like working against social evils like
female feticide. Yes. Yeah, and it also works towards increasing education in the dropout students, dropout girls. And that is a big problem that we Yeah. do face. Yes. Yeah, and it also gives them an opportunity, to express themselves. Yeah, and take a break. Okay. So now, Shehnaz, the Board of Islamic Education. What does the Board of Islamic Education actually do? And do you think education contributes towards the empowerment probably of a girl child? And in what way would it contribute? Yeah, sure. It's a good question. आता बोर्ड ऑफ इस्लामीक एड्युकेशन आता आमी समाजाक जेन्ना आमी कितें कॉन्ट्रिब्यूट करता ते ग्रास रूट लेवलच्यान आमकां स्टार्ट करूंक जाय. ते आमच्या हातून इतले ल्हान भुरग्यांक आतांची पळय एड्युकेशन सिस्टम इतली हाय जाला की भुरग्यांक इतले भार पडटा अभ्यासाचो. ते जे संस्कार जे समाजाक जे आमकां गरज आसा ते आमकां ते लॅक करता आमी. ताचे खातीर आमी ल्हान भुरग्यांक मोरल सोशल वॅल्यूज मोरल वॅल्यू आनी चॅरिटी बिगिन्स फ्रॉम होम ते तांकां लागून आमचे घरान जे व्हड आसा वडील मनीस आमच्या घरान आसा तांचे कशें रिस्पेक्ट करचे, आमी कशें आमच्या शेजाऱ्यांचेर हें करचें, आमचें कितें ड्युटीज टुवर्ड्स अवर सोसायटी एंड अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आनी हें व्हॅल्यू एड्युकेशन आमी भुरग्यांक शिकयता. आनी फक्त हें इस्लामीक एड्युकेशन कशें न्हय तर आमी समाजान कशें आमी समाज सुदारक हें आमी फाल्यां तातूंतल्यानूच एक पॉलिटिशियन जल्माक येतलो सांगूं जायना आमी. तर आमी तें स्टार्टींग तशें ताका लागून हें. आनी आतां तूं म्हणटा कितें की आमी सोसायटीक कितें कॉन्ट्रिब्यूट करतले स्पेशली फॉर द गर्ल चाइल्ड. फॉर द गर्ल चाइल्ड. आतां पळय इस्लाम धर्मान चलयेक खूब इम्पॉर्टंट दिला. आनी कितें म्हणटा की एड्युकेशन एक्वायर करपाक आमकां ते इट इज ऑब्लिगेटरी प्रत्येक मुस्लिमाचेर वेदर इट इज बॉय आसूं ऑर गर्ल आसूं तातूंत कांय डिफरन्स ना. कित्याक एक आनी स्पेशली चली मनशाक आतां जर एड्युकेशन दिलें जाल्यार 7-10 पिळग्यो सुद्दां पिळग्यान पिळगी एज्युकेटेड जावंक शकता. कित्याक ताचे खूब रूप आसता. केन्ना ती चली आसता, केन्ना ती भयण आसता, केन्ना ती बायल आसता, केन्ना आजी जाय सर ती एड्युकेशन दिवंक शकता. आनी आमचे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमचे कथन आसा की एक चायल्ड गर्ल चायल्ड आसता न्ही ताका म्हणजे कोणाच्या घरान 3 गर्ल चायल्ड आसा तांणी कितें म्हळां की आपणाच्या बरोबर तो स्वर्गान असो आसतलो म्हणून. आनी दुसरें म्हणजे म्हणटा की आवयच्या पांयां कडेन स्वर्ग आसा. पूण अशे तरेन असलो दर्जो हातून इस्लामान एक बायलेक दिला. आनी एक बेस्ट एड्युकेशन आनी थ्रू एटिकेट्स ट्रेनिंग जेन्ना चलयेक दिता ते एक बेस्ट बक्षीस आपणाचे बापायचे तर्फेन एक भुरग्याक. अशे तरेन हे आमचे अशे तरेन जर आमी चलयांक हें केलें जाल्यार आमचें तें ही चली फाल्यां लग्न जावन दुसरे घरा वतली ते आनी त्या गांवांनी ते हें करतले. अशे तरेन आनी अशे तरेन एक सोसायटी एक एड्युकेट जाता. आनी एक अशे तरेन आमचें हें कॉन्ट्रिब्युशन आसा. Thank you, Shehnaz. And with that, let's take a break. See you on the other side of the break. सुंदरता सोन्याची. रुबाब सोन्याचा. चकाकी सोन्याची. शुद्धता सोन्याची. 1 ग्राम सोन्याचा मुलामा दिलेले दागिने. वैभव ज्वेलर्स, साळकर ज्वेलर्स समोर, कदंब बस स्टँड, पणजी.
Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. Welcome back to Spandan. Today we discuss on the state of Muslim women in politics in Goa. I have with me Shehnaz Sheikh and Amreen Beg. So Shehnaz, there is a general belief that Muslims are a very male dominant society, and Muslim women are not given much of freedom, and probably because of this it also reflects in their political participation. What are your views on it? It's it's an old misconception. There is a misconception, आणि हे आनी एक चुकीचेच आसा. हें तर कितें आसता, इस्लाम धर्मान बायल आनी दादल्यांनी केन्नाच फरक करूं ना, तांकां एक सारको दर्जो दिला. पूण जालां कितें की कामाचो दर्जो, कामाचे वाठार आसता न्ही, तांकां वांटून दिला. आनी दादल्याक सांगलां की तुजें भायलें जग, आनी बायलेक सांगलां की तुका घरान रावंक जाय, कित्याक ती घरची राणी, घरकान्न म्हणून ताका टायटल दिला. ताका इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स जावंक जायना की आपणाक घरान दवरला म्हणून. आनी दुसरें म्हणजे ताचे इक्वेलिटी हांगा जाली, फरक करूं ना, अभ्यासान ताका शिक्षणान फरक करिना, आनी सिन्स तिका भायर वचपाची गरज ना, तर ताजे एक्सपेंडिचर जे कितें ताका खर्च जे कितें जाता न्ही ते दादल्याचेर घातला. आनी दुसरें म्हणजे ताजें कितें ताका कितें लागता तितलें. दुसरें म्हणजे ताका लग्न सुद्दां फाल्यां ताका करपाक जाय, ताजे म्हणजे न्हवरो सोदता आसतना ताका पयलीं कन्सल्ट करता. जर तर ताका नाका जाल्यार ताका करचें ना ताजे बरोबर लग्न. दुसरें म्हणजे ताका केन्ना ट्रॅवल करूंक जाय, खंय ती आतां बायल एक ट्रॅवल करता तर ताजे बरोबर ताजो आयदर बापूय, ताजो घोव, ताजो चलो नाजाल्यार ताजो भाव आसूंक जाय. आनी दुसरें म्हणजे की ते खंय समज आतां भायर नाकाच वचूं अशें सांगू ना, ते समज एक बायल आसा आनी ताचे घरान दादलो मनीस ना, आनी जर तर आसा जाल्यार तो दुयेंस आसा और तो जोडटा ताजी जोड तांकां पावना, जाल्यार ती बाय आपल्या मर्यादेत रावून, म्हणजे मर्यादा म्हणजे आतां हें ऑब्लिगेटरी आसा आमकां हें करप. तुमी आतां पळयलां आसता की जायतीं आतां भुरगीं बायलां भुरगीं हेड स्कार्फ बांदून ती वता, कित्याक ती स्वताक आपणाक कम्फर्टेबल अशें दिसता तांकां. कितें पळय आतां एक शेवणें आसा न्ही, एक बर्ड, ताका पळय ते बर्ड आसाच, ताका हें आसा फेदर्स आसता न्ही, ते ताका ते प्रोटेक्ट बी करता आनी तातूंत ते बरें बी दिसता. अशें आमी ते आमचेर आतां हें सप्रेस करून फोर्सफुली आमकां अशेंच घालूंक जाय अशें केन्नाच म्हणना. हें आपले आमी विशान आमी अशें आमकां दिसता की अशें घालचें कशें. दुसरें म्हणजे ते बायलेची सेक्युरिटी आसा ती खंयचेच हातून बायलेक चलयांक पळय इनहेरिटन्स प्रॉपर्टीचे आमकां हें आसा, आपले जे बापायचे आनी लग्न जावन आपले घोवाचे प्रॉपर्टीन तांकां शेअर आसता. आनी एक चली समज लग्न जाता न्ही तेन्ना ताका ताजे घोवा कडल्यान मेहेर म्हणून एक अमावंट दिल्ली आसता, वेदर इट इज इन कॅश ऑर इन कायंड. ते म्हणजे ती कोणाचेर डिपेंड ना, अवलंबून म्हणून उरना. तर ते कोणाचेर मागीर डिपेंड ना. सो शी डज हॅव द फ्रीडम. हाजे वयल्यान तुमकां कळटा की एक बायल कितली फ्रीडम ताका आसा, ते सप्रेस ना कशें जालें ना. तर हें एक मिसकन्सेप्शन, आनी असले जायते आसता मिसकन्सेप्शन्स. ते आमी कितें करूं जाय, अनलेस एंड अंटील तांचे बद्दल आमकां नॉलेज नासता न्ही तेन्ना ते मिसकन्सेप्शन कशें दिसता. तर कितें करूंक जाय, आमचे एक वन ऑफ द आमचे एक हें आसा इन्स्टिट्यूट, हें बूक शॉप आसा आमचे, हाऊस ऑफ विजडम म्हणून पणजे आसा ते. तर मिरामार लॉ कॉलेजीचे ऑपोजीट आसा. थंय तुमकां जायती बुकां मेळटली हाजे वयर. तर ताजे वयल्यान आपूण कितले डावट्स आसता ते हें चुकीचें न्ही, ते डावट्स आसूंकूच जाय. अनलेस आनी क्रिटिक्स आसता तेन्ना तूं त्या मनशा पर्यंत पावूंक शकना. आनी ते खातीर तुवें ते तेन्ना आपणाचें हें पयस जाता. आतां कित्याक पयस वता, हांवूच एक पळय आतां कशें आसा, हांव शिकिल्लें आसा, हांव एक सोशल एक्टिविस्ट, आनी हांव एक आतां जें आतां तुवें सांगलां तें की हांव एक BIE प्रिंसिपल म्हणून. तर हातून म्हाका पळोवन तुका कितें दिसता की म्हाका सप्रेस करून दवरला काय ना न्ही. तर हें अशें करून मिसकन्सेप्शन आमी पयस करूंक शकता.
So Ambreen, what do you feel? I mean, as she said, it is a misconception and it makes sense. It Yeah. surely is. Yeah. So would you like to add anything to Yeah, this? see, even in the Quran, God Almighty says, when He addresses the people, Okay. He says, the believing men and believing women. So, you see, God is addressing both together. He's not only addressing the men, He's addressing both. So, God Almighty says, believing men and believing women, we will reward you according to the best of your deeds. Okay, so He says, we will reward you according to what you do here. Yes. So here also we see there is a sense of equality. Yeah. Besides this, we have a whole chapter on women in the Quran. The chapter name is Nisa. Nisa means women. So there's a whole chapter by the name of women in the Quran. So what more you feel can be empowering for Of us? course, of Yeah. course. Besides this, there's another chapter about Mother Mary. So the chapter name is Surah Maryam. Yes. So there's another thing in the Quran which gives us, a sense of being not oppressed in the Quran. So these are the references. There are many more instances in the Quran where God addresses us as believing men and believing women together. So there's no thing which puts us down. So basically there is equality. Equality. Yes. But Right. the work is different. Like you do something else the and your scope of work is different, for both different. of us. Yeah, there's also another, when you spoke about the misconception, there's also another misconception that women are not allowed to go in the mosque. Okay, yes. Yeah. So it is not so. Women are allowed to go in the mosque. A mosque is meant for both men as well as women, provided there is a separate area or rather a separate room for women to pray in. Yes. And there's a reason behind it. The reason is that nothing should distract the people in the mosque from focusing on God. When there are males and females together, there are chances that both of them might get distracted. So this is the reason why the separation is there. Besides being a place of worship, Yes. a mosque is also an important part of education. Spiritual education or moral education is given to both in the mosque. And if you consider Goa, there are a lot of places in Goa which offer places of worship to which allow women to enter the mosque. Like we have the Abrar Masjid in Margao. All right. There's another mosque called Noor Masjid in Vasco, and also in Mapsa we have the Islamic Center where women are equally free to go yes. the mosque. All right. Yeah. Fine. Now, Amreen, many girls of today, like Yeah. you, they are highly educated. They hold jobs. They are very politically and socially active. Yet they choose to uphold their traditional values and beliefs. Like for instance, wearing the hijab. Right. Okay. So how do you all manage to balance between the traditional values and upholding your traditional beliefs and also living in the 21st century and being a modern woman? So how do you all balance both? Yeah, see, Islam does not restrict, Islam as a religion does not restrict women or girls from doing anything, be it education or be it work or politics or anything, provided you stay in your limited Yes. Boundaries, for instance. Correct, Boundaries. yeah. So if you are in your boundaries, Islam does not restrict you. For instance, if you take the hijab, you are not stopped. If you are wearing the hijab, you are not stopped from doing anything. We have Muslim doctors. They wear hijab and they do their work. We have Muslim, all the professionals. So much so that today we even have Muslim pilots. Okay. Yeah. So you see, So Islam. Muslim women are in all spheres Yeah, of spheres life. of Yeah. life, yeah. So there's nothing which stops us from being a 21st century girl. We have the right to education. We can go as far as. But is it tough? I mean, is it tough? Because it's beautiful that you all have chosen to uphold your traditional values and beliefs and your obligations. Yeah. Let's call it obligations. Yes. But is it tough to manage both? It's you know, not all. like for instance, say the obligation of wearing a hijab, Yeah. and then living on, being a 21st century woman and being a pilot, for instance. Is it tough managing both? No, not at all. Not at all. Okay. Yeah. Rather, it gives you all the sense of security, Exactly. perhaps. Yeah. Yeah. Okay, that's nice. And with this, let's take a break. See you on the other side.
ही म्हजी धूव म्हजो मोग म्हजी आपुरबाय. सालकार ज्युवेलर्साचें भांगार वाडयता तिची सोबीतकाय. भांगर आणि रुपें सजयता तुमचे रूप. भांगर आणि रुप्याच्या वस्ती खातीर येयात. साळकर ज्वेलर्स. साळकर ज्वेलर्स, शॉप नंबर 1, कदंब बस स्टँड, पणजी, गोवा. Welcome back. So as we were talking, Amreen, can you tell us a few ways in which a Muslim woman can be more politically active? Yeah, like Mrs. Shana Sheikh had said earlier, that being in politics does not mean holding any position as a minister or contesting in elections. Yeah. It does not necessarily mean that. Being in politics can mean that you have the right to vote, so you have to go out and vote. Yes. Yeah, and you can also help in the policy making system, decision making system also. You can also learn about the good governance system, how a good government can be run, and you can teach this to the others. Yes. So in this way you can be a part of it, right? Now besides all this, a woman can also be a part of the social system by being associated with different NGOs. Yes. In this way also she can contribute to politics. Now this is one aspect of it. A woman being at home can educate her children. Yes, Yeah. very important. Yeah, very very important. importantly. And these are the children which will go out in the society later. Yeah. So she can give this also to the society. So there are a lot of things which can help and which can bring the women out into the And help them be more building politically society. active in Yeah. their own way. Yeah. She can Yes. contribute Shahbaz, would you for- like to add something? Yeah, for building a society. आता पळय आता एज आय सेड अर्लियर की इस्लाम धर्मान इक्वल हें आसा बायलांक आनी तशें ना, पूण काम तांकां वांटून दिलां. आनी हाजो कित्या खातीर ताका रिजन आसा, कित्याक लागून बायलेची पळय कितें मर्यादा आनी ताची पवित्रतायेची सुरक्षा खातीर वय. इतलें. आनी दुसरें म्हणजे ताची पोटेन्शियलिटी आनी एबिलिटी दादल्याकूय मातशी कमी फरक आसता न्ही, आसतात न्ही तातूंत. आनी तातूंत कितें आसता तुका हाजे घरचे येदे व्हडले ताचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी आसाच. आनी ताजे वयर एक भायले आनी एक ताजेर दिवप म्हणल्यार ते एक कित्याक राजकारण हें व्हडलें जबाबदारीचें काम. तर ते ताजेर घालप म्हणल्यार एक हें कशें, तर तांणी तातूंत इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स ताका येवंक जायना. पळय आपणाक घरानूच दवरला आनी आपणाक वचूना, तर तशें आसूंक जायना. तर तांणी दादल्यांक एक कॉपरेट करून आतां अमरितान कशें म्हळें की आपूण ते भुरग्यांक शिकोवन, तर हें बी कॉन्ट्रिब्युशन Yeah, ताचें. like she can complement the men. मेन कॉपरेट तांचे बरोबर And probably support him and shine in her own way. कित्याक लागून दादलो आनी बायल ही दोन चाकां एक गाडयेची. आनी कितें आसता, दोगांय जर बरोबर चल्लें जाल्यार तुका घर सारकें चलता. आनी जेन्ना एक बायल आपणाचे घराचे भितरले वातावरणाक एक आकार दिवंक शकता, तर ती सोसायटीक दिवंक शकना. Of course. वाय नॉट? आतां ती ते खातीर म्हणटा ती करूंक शकना कशें, पूण हे काही हें आसा तिच्या बऱ्या खातीर. आतां आमी म्हणटले कितें की आमकां म्हणजे अलाव करिना, खूब कितें आयकूंक येता. पूण आतां पळयलें तुमी की कितें कितें लेडीज, मुस्लीम लेडीज पायलट आसा खंय, ट्रेन ड्रायव्हर आसा खंय, आनी आतां पळय डॉक्टर आसा, जज आसा, आनी वॉट एल्स यू वॉन्ट. And they still manage all their obligations, their family, everything. एक्झॅक्टली. आनी हें कितें करता ते आपणाचें घर, आपणाची मर्यादा, आपणाचे भुरगे. आतां पळय थोडे कित्याक घरान एक जाणटे मनशां आसता आनी तांकां आमी कितें करता, तिका आतां जेन्ना ती पॉलिटिशियन जाता ताका वचूंकूच जाय, कित्याक तें काम कमिटमेंट आसता आनी ते जाणट्यांक तशें दवरून वता घरान. ते इस्लामांत त्या खातीर कॉन्सेप्ट ऑफ ओल्ड एज होम ना, कित्याक आमकां तांची सेवा. आतां ही बायल केन्ना सेवा करतली, तांची केन्ना करतली सेवा. दुसरें म्हणजे एक म्हणटा की बायलेचे पदर आसता ते एक शाळा म्हणटा. जेन्ना ती बायलूच घरान ना जाल्यार ती शाळा केन्ना जातली. Basic foundation of the child will हे be- सगळें इफेक्ट जाता. It तर will be तिणें सगळें हें दवरून मर्यादेत दवरून करूंक शकता. आनी आतां आयलें, आतां हें आमी आयला बाय, आतां हें आमी करून आयला. त्या खातीर म्हणटा नथींग इज इम्पॉसिबल.
Shanaz, and what would be your views and what would be your message to our viewers? Now both of you, you're accomplished women, you're politically active, socially active, yet as I say, y'all maintain your obligations, y'all are true to your obligations. So all the Muslim women out there watching both of you, what are your messages to them? मेसेज म्हणजे हांव दर्शकांक म्हणटा की की आमी आतां पळय हांव एक तुमचें म्हाका रोल मॉडेल म्हणून अशें म्हणा म्हणजे मुस्लीम भयणाक हांव एक मेसेज दिता की आमी अशेंच बसून रावले जाल्यार समाज सुदारपाचो आमकां हें आसा न्ही जाल्यार घरान बसल्यार समाज सुदारूंक शकची ना आनी अनलेस एंड अंटील आमी आपणाचे सगळे जाग्यार घालून आपले मर्यादेत रावन हें करूं तेन्नाच आमी पार्ट ऑफ समाज सेविका म्हणून जातले आणि पॉलिटिक्स म्हणजे ते हेच एक पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स अशे तरेन कितले रूप आसा पॉलिटिक्साक ते फक्त मिनिस्टर जावंक जाय आनी तुका म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलरूच जावंक जाय आनी चीफ मिनिस्टरूच जाय हे पॉलिटिक्स न्हय तर तुमी जेन्ना ते समाज सेवा करता तेन्ना तूं रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ सोसायटी आमचे ऑर्गनायझेशन जे हांव बिलोंग करता ते एक रिकन्स्ट्रक्शन आमी नवें करूं शकना खंय खंय समाजान आमी एक डॉक्टर अशें म्हणा चल हांव एक डॉक्टर आनी म्हणजे वायट कितें कितें कर्तुबां आसा समाजान ते करेक्ट करता ताजे खातीर हांव फुडें सरता आनी करेक्ट करपाक जाय जाल्यार आमकां आमचे पर्सनल लायफाक बॅलन्स करून आमकां फुडें जाय आतां समज हांव डॉक्टर आशिल्लें एक MBBS डॉक्टर तर हांव म्हजें घरचें हें करून म्हाका हें आसतलें की थंय म्हाका वचून एक पेशंटाक पळोवंक जाय तर हे समाज आमचो एक पेशंट जेन्ना जाता तेन्ना आमकां वचूंक जाय आनी ताका करेक्ट करूंक जाय हे म्हजें मेसेज आसा म्हज्या भयणाक की फक्त घरान बसून जर आमी बसले आनी आसा अशें हें वायट जालें हें चुकलें तें तशें करूंक जाय आशिल्लें बरें अशें म्हणल्यार जावचें ना अनलेस एंड अंटील आमी आनी वेन देर इज वील देर इज वे हें मात लक्षांत दवरा Very good. And what about you, Amreen? Any message? See, being girls, we do not have so many responsibilities as women. Married women, of course. So we have that we can take that as an advantage. Yeah, and we being girls, we have more access to a lot of new things now, like the internet and the social media and so many other things around us. So we have to make positive use of all these things, like instead of wasting time on social media, we can make good use of the social media And learn from the internet, exactly. using different things. Learn and produce something which will benefit The the society. Yes. Like being girls, we can easily go out. We can easily go out and to the society and maybe organize some talks. Show the girls the good side of politics. And we can do a lot actually. And just sitting at home and educating ourselves will not give much to the society. So if we want a lot to be given to the society, we want to improve our society, we have to work towards it. So Form organizations, work towards it, and see that the society does become a beautiful place, and especially help Healthy other society. women, so that all women come together and they help everyone. I think with this we'll come to an end of this show. Thank you so much, Shanaz. Thank you so much, Amreen. And thank you for educating our viewers and giving them your views on politics. And thank you. See you all again next week. Thank you.